जमो जे न जानई बालू तो जुबा जीवु बोली मने करिछु बारे करिछु बा जड़े तू नाई मोर जगन्नाथ को भज हेबु मोर रे हेबु मोर मृत्युर अधिपति जम आमर पुराण रे तांको मृत्युर देवता रूपे वर्णना करा जायछि। से काल प्रत्येक प्राणीर कालर परिसमाप्ति घोषणा करती। से प्राणीर जीवन काल बा आयुष निर्दिष्ट। मृत्यु परे प्राणी को जमपुर जावाक हुए। प्रत्येक जीव मरणाधीन। मरण निकट में पिला बुढ़ा युवक युवतीर विचार न थाए। से माँ कोलू छुआ को छड़ाई निये। महत्व दैवज्ञ विप्र टीका गोविंद चंद्र पुस्तक रे एक भव्य वर्णना देइछंती। सेहि काल जम बड़ दारुण रे न जानई दुख सुख बाछि नेब कंचा रखिब पाचिला देवटी दारुण दुख। मनीष मरणशील अहरह मरणर छवि तार दृष्टिगोचर हेले सुद्धा से चिरदिन बंची रहिबार आशा पोषण करुअछि। अमर हेबाकु हेतुक लालसारे उन्मादित मात्र मृत्युर कबलरु काहार परित्राण नाही। ए परिप्रेक्षीरे स्वभाव कवि गंगाधर मे कहिचंती। चिरस्थायी नुहे शरीर पादप भगत रंगिणी प्रिये प्राणमूल माटी धौत होई गले भासी जाए कालनीरे। झोला घोंथा पाछड़ा बिंधा गुरसु झड़ संसारे मन न बुझी पशु रे न बुझी पशु। झुंटी पड़िले उठी पारिबु नाही। झड़िला पत्र वृक्षे लागिछि काहि रे लागिछि नाही। मनुष्यर सुखाभिलाषी भल खाइबा पीवा और पिंधिबा पाई से व्याकुल। एथिपाई से बहु आयास करे। संसारी मनीष दृष्टि रे मूल्यवान पोशाक पत्र ही तार महत्वर परिचय। या भद्रतार मापकाठी कहा जाए। सभा वस्त्रवता जीता पुणी भेक देखी भिक जनोक्ति अमर आमर अति परिचित। यही भावना रे अंधीभूत मनुष्य महार्घ पोशाक परिच्छद प्रति लालायित होता है। अज्ञानतार परल रे तार आखि अंध असार
ଅଚିର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଜ୍ଞତା ବସନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଭଦ୍ରତାର ଫଳ ପୋଷାକ ଛିଣ୍ଡା କନାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେଥିରେ ପୁଣି ତିଆରି ହୁଏ କନ୍ଥା, ସେହି କନ୍ଥା ହୁଏ ସୁଖର ଶଯ୍ୟା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଉତ୍ତରୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦୋସଳା ଖଣ୍ଡିକ ଚିରି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ନିଶି ଦିବସେ ଥୟ ନିଦ୍ରାରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଥା ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଯିବେ ସଙ୍ଗେ କେହି ଯିବୁ ଏକା ନାମ ମାତ୍ର ସଖାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ଥିବା ମନ ନାମକ ଉପାଦାନଟି ଅତି ବିଚିତ୍ର। ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଅସ୍ଥିର, ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଗତିଶୀଳ। କାଳଚକ୍ରରେ ଦିନ ରାତିର ଅହରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି ମନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବନାରେ ଲିପ୍ତ ରହେ। ବିଶେଷତଃ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣ ମନକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରେ। ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଯେପରି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ମନ ସେହିପରି ଏକ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ନାହିଁ। ଏହି ଅସ୍ଥିର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣୀୟ। ମନର ସଂଯମତା, ସୁସ୍ଥିରତା ଉପରେ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।